رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بنية مخصوصة، وهو أن ينوي الاعتكاف أي ملازمة المسجد لأجل البقاء فيه للصلاة والذكر وقراءة القرآن. والاعتكاف سنة محبة وهي من الشرائع القديمة، فإن الله تعالى قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Ba'du. Kitab I'tikaf dari kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang i'tikaf. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan i'tikaf itu ya luzumu fil masjid. Seseorang melazimi, yakni berdiri di masjid untuk berzikir, sholat dan segala macam ibadah. Kemudian saya membawakan ayat antoharu baiti lit-ta'ifina wal akifina warroka'i sujud, agar untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang akifin, yakni orang-orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف كان معروفا حتى في شرائع الأنبياء الذين قبلنا عليهم السلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان. Dan syariat i'tikaf ini sudah terjadi juga di syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, di umat-umat terdahulu. Hadis yang pertama dari bab ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah SAW ialah beritikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. فالحديثان يدلان على مشروعية الاعتكاف. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW adalah memiliki kebiasaan beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Artinya beliau lakukan kebiasaan ini sampai di penghujung umur beliau. Kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau. Artinya setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi SAW juga beritikaf. Hadis muttafaqun alaih. Kedua hadis ini sebagai dalil disyariatkannya i'tikaf. والمواظبة عليه وعلى أنه مشروع للنساء كما هو مشروع للرجال لقوله ثم اعتكف أزواجه من بعده. فالصحيح أنه يشرع للمرأة كما يشرع للرجل. Dan dari hadis ini
juga menunjukkan tentang disyariatkannya i'tikaf bagi wanita. Ya. Dari lafadz summa takafa aswajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan bahwasanya syariat i'tikaf ini juga bagi wanita. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه يعني الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما الحديث أخرجه البخاري. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah kebiasaan Nabi SAW beriktikaf di setiap bulan Ramadannya ialah sebanyak 10 hari. Maka tatkala di tahun Nabi itu wafat, yakni di akhir usia beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. قول الراوي هنا فلما كان العام الذي قبض فيه هذا يعني من التسامح في العبارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل رمضان فإن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع الأول فكيف يقال اعتكف في العام الذي توفي فيه وهو قد توفي قبل رمضان. وقال العلماء لعل مقصود الراوي أنه اعتكف في آخر رمضان صامه 20 يوما. Nah, di sini ada kalimat ketika Nabi beriktikaf di tahun itu, di tahun Nabi wafat, maka Nabi beriktikaf selama 20 hari. Dan diketahui Nabi wafatnya sebelum Ramadan. Karena Rabiul Awal, Nabi wafat Rabiul Awal itu terjadi sebelum bulan Ramadan. Karena Rabiul Awal itu jatuh dahulu sebelum Ramadan. Maka bagaimana mengkompromikannya? Sangat mudah. Sangat mudah. Artinya Ramadan tahun yang kemarin. Ramadan sebelum Ramadan ini bahasanya perawi demikian. Jadi Ramadan yang terakhir yang beliau dapati sallallahu alaihi wasallam itu beliau i'tikaf selama 20 hari. أو كأنه يقول في آخر عام كامل يضم 12 شهرا فإنه من رمضان إلى ربيع الأول عام ودونه. وقال بعضهم في بمعنى بعد أي فلما كان العام الذي قبض بعده. وعلى كل فالأمر يسير والحديث دليل على ما قلناه من مشروعية الاعتكاف في المسجد. فالاعتكاف سنة مستحبة في رمضان. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, para ulama memperbincangkan tentang masalah ketika beliau wafat, i'tikaf di tahun beliau wafat. Ya, ada yang mengatakan itu tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan setelah Nabi wafat maka i'tikaf jumlahnya 20 hari. Perkara ini mudah kata beliau. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasannya sunnah, hukum i'tikaf itu sunnah. Dan dilakukannya i'tikaf itu ialah di masjid. وفي غير رمضان من شهور السنة. Baik itu di bulan Ramadan atau selain Ramadan. Jadi selain Ramadan boleh seseorang i'tikaf di sepanjang tahun. ولا يكون إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة فلا بد أن لا يمنعه اعتكافه من شهود صلاة الجماعة. Dan disyariatkannya i'tikaf ini ialah yang dilakukan di masjid. Karena masjid ialah tempat untuk sholat berjamaah. Sedangkan
seseorang hendaknya ketika beriktikaf tidak menghalangi dia untuk sholat berjamaah. Makanya disyariatkannya di masjid. لكن تكلم العلماء في مسألة وهي أن الاعتكاف هل له حد أدنى؟ الاعتكاف من حيث المدة لا حد لأعلاه، هو أن يعتكف 10 أيام و20 يوما وشهرا وأكثر. Maka ada perdebatan, perbincangan di kalangan para ulama setelah pembahasan ini, yakni berikutnya berapa batasan minimal seseorang dikatakan i'tikaf. Ya, maka ada yang mereka menyebutkan sebulan, 10 hari, 20 hari atau sebulan. Yang benar ialah tidak ada pembatasan, kata Syekh. لكن هل له حد أدنى؟ فاختلف العلماء فبعضهم قال أقله يوم لأنه أقل ما وجد في الأحاديث. Pendapat yang pertama ialah batasan minimal i'tikaf ialah sehari, sebagaimana didapatkan dari beberapa riwayat hadis. Jadi sehari. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف أقل من يوم. Karena disebutkan dalam riwayat tidak didapati Nabi beriktikaf kurang dari 1 hari. فلم يفعل هذا ولا دل عليه الأمة بقوله من حيث القول. وقال بعضهم لا حد لأقل مدة الاعتكاف فيكفي ولو وقت الصلاة. Pendapat yang kedua, tidak ada batasan minimal. Seandainya seseorang i'tikaf sepanjang waktu seseorang untuk melaksanakan sholat, maka itu sudah teranggap sebagai i'tikaf. واستدلوا على هذا بعموم النصوص. Mereka berdalilkan dengan keumuman hadis, keumuman dalil-dalil. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين هذا عام. Yakni dari ayat antahhara baitiya lit-taifin. Hadis ini atau ayat ini lafadznya umum. الآية الأخرى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Atau ayat jangan kalian mengumpuli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Ya, di ayat yang lain. قالوا النصوص جاءت عامة. Dalil-dalil itu datang dengan sigoh konteks umum. لم تقيد الاعتكاف بمدة. Tidak mempersyaratkan dengan batasan waktu minimal. والشيء إذا جاء مطلقا في الشرع فلا يصح تقييده بلا دليل. فإن صح هذا المذهب الثاني وهو أنه لا حد لأدنى الاعتكاف فقد استحب بعض. Maka apabila ada persyaratan batasan minimal, maka ini dibutuhkan dalil, ya. Dan kata Syekh, pendapat yang lebih kuat ialah pendapat yang kedua, bahwasanya i'tikaf itu tidak ada batasan waktu minimal. بعض العلماء أن ينوي الداخل إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف في كل مرة يدخل فيها للصلاة. Bahkan sebagian ulama mensunahkan setiap kali kita masuk masjid, hendaknya setiap itu pula kita meniatkan diri kita untuk beriktikaf. كل ما جاء يدخل المسجد لصلاة من الصلوات ينوي الاعتكاف. Setiap kita mau pergi ke masjid untuk sholat, seperti itu pula kita hendaknya ketika masuk masjid niat i'tikaf. لا ينال أجر الصلاة وأجر المكث في المسجد الذي. Sehingga dia bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid plus pahala i'tikaf. هو الاعتكاف وفضل الله واسع. Dan ini merupakan keutamaan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين ونلج إن شاء الله تعالى إلى. Ini yang bisa kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, bab i'tikaf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma